अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल कश्माइला। डिजिटल कश्माइला में आप सबको वेलकम, जहां हम आसान अल्फाज में साइकोलॉजी की मुआवनत पर गौर करते हैं। और आज हम इस पर बात करेंगे कि टेंशन या एंजाइटी और इससे निजात पाने के अमली तरीकों के बारे में। चलें शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि टेंशन क्या है। टेंशन को समझना बहुत ज़रूरी है। टेंशन या एंजाइटी एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है कि जब हम परेशान या जहनी दबाव महसूस करते हैं, हम सब जानते हैं कि उसी को टेंशन कहते हैं। ये वो खौफ होता है जो आप महसूस करते हैं जब किसी बड़े इवेंट के पहले या किसी नए काम के सामने खड़े होते हैं। टेंशन आम जिंदगी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये इतना गहरा हो जाता है कि रोजाना की जिंदगी में उनके लिए रुकावटें पैदा करना शुरू कर देता है। टेंशन की क्या अलामत है, कैसे पता चले कि आपको टेंशन है? आम तौर पर इसकी अलामत में तेज धड़कन, बेचैनी, पसीना आना या परेशान महसूस करना शामिल होता है। आप अपने जहन में बहुत और बात बात पर आप गौर करना या जहनी तौर से परेशान महसूस करना भी आपका इसकी अलामत में शामिल हो सकता है कि आप छोटी छोटी बात को बहुत ज्यादा देर तक सोचते हैं, ठीक है, और हर बात पर आप बहुत ज्यादा गौर करना शुरू कर देते हैं। अगर आपको ये अलामतें महसूस होती हैं, उनको पहचानने और उनका सामना करने में मददगार साबित हो सकता है कि आपको टेंशन है या नहीं है। टेंशन किस वजह से होती है? टेंशन की वजह मुख्तलिफ चीजें हो सकती हैं। ये बड़ा जिंदगी का बदलना या किसी नई जगह शिफ्ट होना से भी हो सकती है। उसके बाद कुछ समाजी हालात भी टेंशन का सबब बन सकते हैं, जैसे पब्लिक स्पीकिंग या नए लोगों से मिलना। छोटी छोटी टेंशन दिए जाने वाले मसाइल जैसे डेडलाइंस या माली परेशानी भी टेंशन का बायस बन सकती है। टेंशन की मुख्तलिफ किस्में होती हैं। टेंशन अलग अलग तरीकों में सामने आ सकता है। हर शख्स में डिफरेंट किस्म की, हर जो इंसान है उसको अपनी टेंशन होती है। हर किसी की परेशानियां मुख्तलिफ होती हैं एक दूसरे से। कुछ लोगों को समाजी टेंशन होती है, जिसमें समाजी ताल्लुकात बनाना मुश्किल और बेचैनी का बायस बन जाते हैं। दूसरे लोगों को झटकेदार जिस्म में अचानक खौफ की तेजगी और दिल की धड़कन बढ़ जाती है। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है, जिसमें लोग जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं से परेशान हो जाते हैं। इसलिए टेंशन का पता करके असरअंदाज तरीकों को ढूंढने में मदद मिलती है। अब हमने देख लिया कि टेंशन होता क्या है, टेंशन की क्या अलामात है और किस वजह से या किस तरह की टेंशन होती हैं। लेकिन अब जरूरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि टेंशन से निपटा कैसे जाए। अगर आपको पता चल गया है कि इन अलामात की वजह से आपको लगता है कि आप बिल्कुल ही वाकई ही टेंशन का शिकार हैं, तो आप किस तरह से इस चीज से निजात पा सकते हैं? टेंशन से निजात पाने का एक कुदरती तरीका है मौजूदगी में रहना। अब आप लोग कहेंगे कि ये क्या होगा? मीन्स दैट के माइंडफुलनेस रहना, ठीक है, आसान और असरअंदाज तरीका है जो कि माइंडफुलनेस जो कि आपको रियलिस्टिक बना सकता है और टेंशन कम करने में मदद देता है। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो रियलिस्टिक नहीं होती, ठीक है, जो कि रियलिटी पे बेस नहीं होती, लेकिन हम उनको सोचते रहते हैं और उनकी वजह से खुद को मतलब टेंशन देते रहते हैं, जिसकी वजह से माइंडफुलनेस होना बहुत जरूरी होता है कि माइंडफुलनेस कि आपको पता हो कि आपने किस चीज की टेंशन लेनी है, किस चीज की टेंशन लेना आपके लिए जरूरी है और कौन सी चीजें फजूल है जिनके ऊपर आपने फोकस नहीं करना, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को माइंडफुलनेस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ आ गया होगा। जरूरी है कि आप एक छोटे से अमल से शुरू करें, ठीक है। खामोशी का माहौल तलाश कर लें, अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें, अपने जिस्म की हरकत और आसपास की आवाजें महसूस करें। ये अमल रोजाना की जिंदगी में सुकून और इत्मीनान पैदा कर सकते हैं। अब हम इनमें से जो इम्पोर्टेंट है उनको मैं आपको इनके बारे में कुछ ज्यादा डिटेल बताऊंगी कि टेंशन से जो निपटने का तरीका है गहरी सांस लेना। गहरी सांस लेना भी एक तरीका है जिसमें जब आप टेंशन में होते हैं आपका दिमाग और जिस्म तसल्ली में आता है, ठीक है, गहरी सांस लेने से। अब वो किस तरह से लेते हैं कि टेंशन से निजात पाने के लिए ये अमल आपने करना है। अपने नाक से स्लो और गहरी सांस लें, कुछ देर के लिए उसको बंद करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुंह से सांस छोड़ें। इस तरीके को कई मरतबा दोहराना शुरू करें जब तक आपको आराम महसूस होने लगे। उस वक्त तक आप इसे करते रहें। गहरी सांस लेना आपके दिल की तेजगी को काबू में रखने और तसल्ली महसूस करने में मदद करता है। टेंशन से निपटने का जो दूसरा तरीका है, नेगेटिव ख्यालात का मुकाबला करें। टेंशन का बायस भी आपके दिमाग में ऐसे ख्यालात आते हैं जो आपको मुश्किल में डाल देते हैं। जब आप अपने आप को नेगेटिव ख्यालात से दो चार करते हैं
ان سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ خیالات سچ ہیں اور کیا یہ ریئلسٹک ہیں، جو بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی، اس کے بعد پھر آپ اپنے آپ کو دوسرے طریقوں سے سمجھانے اور اپنے خیالات کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یاد رکھیں ہر خیالات جو ہمارے دماغ میں آتے ہیں وہ ہمیشہ صحیح یا مددگار نہیں ہوتے، اس لیے انہیں بدلنے اور مطلب انہیں بدلنے کی کوشش کرنے کا عمل آپ کو قدرتی طور پر طاقتور بناتا ہے. اب میں آپ کو ایک اور میتھڈ بتاؤں گی ٹینشن سے نجات پانے کا، وہ ہے کہ خود سے مہربانی کریں. ٹینشن کے سامنے اپنے آپ سے مہربانی کریں. سمجھیں کہ ٹینشن محسوس کرنا عام بات ہے اور یہ ہمارے انسان ہونے کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے، خود سے اپنے آپ کو پسند کریں اور سمجھیں کہ اپنے آپ سے مہربانی کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے. خود سے مہربانی کرنے سے آپ کو تسلی اور سہارا محسوس ہوگا جب بھی مشکل وقت آئے گا. کچھ ٹینشن کم کرنے کے لیے زندگی کی تدابیر میں نے آپ کو بتائی بھی ہیں اور بھی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی تدابیر ٹینشن کم کرنے میں باقی بڑا فرق ڈال سکتے ہیں، جیسا کہ ریگولر ورزش کرنا، مفید کھانا کھانا، کافی نیند لینا اور پانی پینا ذہنی صحت کے لیے ضروری ہوتا ہے. اپنی پسندیدہ چیزوں میں زیادہ وقت گزارنا، اپنے عزیز رشتہ داروں کے ساتھ وقت گزارنا ہے، کسی ایسے دوست کے ساتھ یا کسی ایسے ریلیٹیو کے ساتھ، کسی ایسے پارٹنر کے ساتھ جس کے ساتھ رہتے ہوئے آپ اپنے مائنڈ کو ریلیکس فیل کرتے ہیں. اب ہم لاسٹ پہ اس کو تھوڑا سمرائز کرتے ہیں کہ ذہنی پریشانی سے گزرنا عام ہے. ٹھیک ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اسی طرح کی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں اور ان کو سہارا حاصل کرنے میں کوئی شرم نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کی ٹینشن آپ کی روزانہ کی زندگی میں رکاوٹیں پیدا کر رہی ہے تو اس کو جاننے کے لیے، اس کا تجزیہ حاصل کرنے یا مدد تلاش کرنے میں کوئی شرمندگی نہیں ہے. اگر آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا ہے تو اگر آپ کسی مطلب کہ مشکلات کو ڈیل کرنے کے لیے کسی کی ضرورت ہے تو آپ کسی کنسلٹنٹ پروفیشنل سے بات کرنا آپ کے لیے ایک سمجھداری ہوگی. ٹھیک ہے، جو آپ کو رہنمائی اور سہارا فراہم کر سکتا ہے. بہت سارے لوگ کسی بھی سائیکائٹرسٹ سے ملنے کے لیے یا کسی بھی کنسلٹنٹ سے ملنا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، شرمندگی محسوس کرتے ہیں، تو ایسا بالکل نہیں ہے. اگر آپ کی زندگی میں جو انزائٹی ہے، جو ٹینشن ہے، وہ اس لیول تک بڑھتی جا رہی ہے کہ وہ روزمرہ کی زندگی میں آپ کے لیے ہر جگہ پر رکاوٹیں پیدا کر رہی ہے، تو آپ کو کنسلٹنٹ سے کانٹیکٹ کرنا آپ کا بہت ضروری ہوتا ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی غلط بات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، وہ جب آپ کسی بھی کنسلٹنٹ پروفیشنل سے ملتے ہیں وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں، آپ کو ہر چیز کے بارے میں آپ کی ایکسرسائزز کروائی جاتی ہیں، تھراپیز کروائی جاتی ہیں جس سے انسان ٹینشن سے ریلیف حاصل کر سکتا ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ میں سے اگر کوئی بھی انزائٹی کا شکار ہے، انزائٹی سے افیکٹ ہے، تو اس کے لیے میری ویڈیو بہت یوزفل رہی ہوگی. آج ڈیجیٹل کشمائلہ میں ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے بہت شکریہ. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو مست لائک، کامنٹ اینڈ شیئر کریں اور ایسے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ سائیکالوجی اور شخصیت سے متعلق مزید معلومات حاصل کر سکیں. ہماری اگلی ویڈیو کے